बेयो मेडिकेल कलेजनि नुथाय मेडिकेल कलेज केन्टिनाव जोङो जाग्रा जादोंमोन जाग्रा जाखांबाय जोङो जाग्रा जाखांनानै माखासे लोगोफोर दङ सिङाव बिसिनि थाखाय एसे गय लाबाय जाग्रा मुवाफोर लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आदाजों एसे रायलायदोंमोन दखानफ्रा मोजां सोलिजाहैदों आदाजोंबो दिनाव 1000-1200 ओंखारो आरो बिदि ओंखारो ओमफ्राय दा बे गारिया जाबाय बिटिआर सरखारनिफ्राय प्रमद सार अननानै हरनायमोन आरो बिथांमोनहा खुसि बेखौ मोननानैनो संसार जानायाव फिसाबाबो हेल्प होदों सारा बेबायदि खोथाखौ बुंदों आरो बिथांमोना मोजां बेनिफ्राय आं दा मेडिकेल कलेजनिफ्राय दसे उनावनो बिदाय जासिगोन माने बिनिफ्राय आङो थांफिनसिगोन जोंहा एम्बुलेन्स गोदान लानायनि प्रसेस बेंकआव चेक लिरनांगौ दं जाहैदों दा बाजैया जोंनो जानाय लोंनायखौ रेडि खालामना हरदों लोगोफोरनो मा हरो आं माने जाखांनानै माबा खिचुरि दाउदै दै बथल लोगोफोरनो गय लाबाय ओमफ्राय आंबो गय जाबाय आरो गय जानानै भिडिअ खालामदों आङो मथा मथि 5 मिनिटसोनि गेजेरावनो आङो मेडिकेल कलेजनिफ्राय ओरै फैफिनसिगोन आरो आं फैफिनबाय दा दखानाव ओरै गारि गैथ'यैखाय दखानाव बिस्कुट हेल्प होबाय आङो माबा बानलु एवनानै लाबाय बाथोननि थाखाय दै फुदुंबाय आङो आथा नानायनि थाखाय आथा नानानै दै फुदुंबाय आङो बिनिफ्राय ओरै आंना बुरिया दालि रुनानै दोनखादोंमोन आलु सुगासिनो दङ आलु सुबाय ओमफ्राय माबा साराय सुना होदों आंनो माबा बाथोन एवनायनि थाखाय साराय सुना होदों आं स्ट'भआव माबा एवबाय आंनि बाथोनखौ एवबाय बाथोन जाबाय बियो बाथोन जाबाय ओमफ्राय आलु भाजाबो एवबाय आङो नै आलु भाजा एवबाय दा मथा मथि आलुआबो मोननायनि स्टेलाव फैबाय मोनहां जाबाय आरो बेनिफ्राय नै गाव आथा नाबाय आंना बुरिया आथा नाबाय आलुआ फाइनालि आलु भाजाया फाइनालि मोनबाय बेयाव फाइनालि आथा नाबाय आथा नाखांनानै आलु भाजाया फाइनालि मोनबाय बेनिफ्राय ओरै फैदो रायजोफोर बेनिफ्राय नैबेयाव नायदो दालि समबार टमबार होखांबाय रेडि जाखानाय रुटि नै रुटि नाबाय रुटि सावबाय कास्ट'मार फैनायखाय रुटि सावलायबाय बेनो आंनि थांना थानायनि